हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। केमती अच्छी आशा करुँची बहुत भलरे आपण थे। यहाँ हूँ मोर फास्ट लॉन्ग वीडियो। मुझे भी लॉन्ग वीडियो बनईनी, सदा बेले शॉर्ट ही अपलोड करे। आपण भल पाइबा आ सपोर्ट पाई आज मोर यूट्यूब रे 1K फैमिली कंप्लीट हो सारी। तो हृदय समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करुँची एमती आगू मो सह थे, मत सपोर्ट करेंगे, आपण मान भल पाइबा मो सह शेयर करेंगे। मु फास्ट डरी जाइली कि मु यूट्यूब बनाऊँगी काले कि कौन कह माने मत सपोर्ट करेंगे ना नहीं, मो वीडियो देखिए ना नहीं। तो मनरे बहुत किसी क्वेश्चन थिला। जहाँ हो भगवान को दयारु आपण मान सपोर्ट जो मोर 1K फैमिली कंप्लीट होती। तो यहाँ मो माने बहुत खुशी दिन, माने कौन कहि माने मुझे भाभी पारुनी कि आपण मान शेयर भी करि पारुनी, माने मुझे खुशी अच्छी। तो प्लीज़ आगु को मो सह एमती थांतु, मत एमती सपोर्ट करू थांतु। एथिपाई भाई किछि प्लान रखिछि, कौन खाइबा बनैछि। तो चलंतु देखिबा। भाई कौन करचु? मु आज करूची 1K सब्सक्राइबर स्पेशल मेथी पूरी आउ चिली चिकन। आज मो हाथ रंधा मो घर लोक खाइबे। इस बेस्ट बेस्ट ऑल दी बेस्ट। आउ किछि कह हम यूट्यूबर फैमिली मानन पई 1K रे आसी पहुंचते बहुत बहुत अशेष धन्यवाद। तो सेमिति आपनकर सपोर्ट थवा हम प्रति आ सेमिति हमको आगु बढ़ाई थाम। इस सुंदर तो देखा जाउची। सुंदर हाथ चाटी खाइबु रहो खाली करी सारी। हाउ देखिबा हाथ चाटुची ना कुकुर चाटुची। हां वर्तमान मामा बस पड़ी जी। आमर कस्तूरी मेथी पूरी हब पका। लूण पड़ला, हलदी पड़ला, लंका गुंड पड़ला, तापर पड़ला घी, तापर पड़ला जीरा, लास्ट रे पड़ला कस्तूरी मेथी। सबू करिबो मामा किंतु क्रेडिट नबो ये अने बुटिके अनानी खट पकई देबी। अल्प दियो पानी। लास्ट रे पड़ला पानी। बोला चलंतु देखिबा कौन करुची। चिली चिकेन हबो से कैप्सिकम कटा चली। तू सीरियसली काटुजु? हां विश्वास होने तो हबनी कारण फर्स्ट टाइम रोसी करची। हाँ हाँ एमती कथा। हां और देखिबा केमती कौन होउची। हां हाथ चाटी खाइयो बन्यो। देखुचंती सांग माने आपनकर गोटे सब्सक्राइबर आ गोटे लाइक पाई मो भाई कांदी पकेलानी। कारण होची एइथि पाई मो आ किछि नै। तो कांदे गोटे दिन कांदे आ कोन करबा। तू कौन कांदुचु? मो आखिरु तो झरणा बोहिलानी। सत फळे की कहउचलो झिया। देखिलु हाँ उड़ी दे पियाज रा भाजी खाऊ हातरे बोझो। भाई को होटल रे काम करी आइथिलु? मो ए
ନା କହିଥାନ୍ତି ଯେ କହିଲିନି। ନାଇଁ କହ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ତ ହୋଟେଲରେ ତମ ଗାଁ ତଳେ କିଏ ଦେଇଥିଲା ହୋଟେଲ? ଅଭିଲିପ୍ତ ବେହେରା। हाय इतना କାହା सुकून ପରେ କୋଉଟା ପଡିବ ଜାଣିନି ଆସିଛି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ତୁ ମୋଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ। ଚିଲି ଚିକେନ କହୁଛି ଜିରା ପକେଇବ। ମୁଁ କାଇଁ କହିବି ମୁଁ କଣ ପକେଇଲୁ କହ। ଆମର ପହିଲା ଲଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବାର ତ ମଜା ଆଉ ଗୋଟେ ନଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବିଲେଇ। ଗୋଟେ ମଣିଷ କାମ କରିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ରେସିପି ବନେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ପୁରା ରୋଷେଇ ଘରର କି ହାଲତ କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ରୋଷେଇ ଦୋକାନ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତୋ ଭଳିଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କେହି ବି ଚାହିଁବେନି। ମୋ ନମ୍ବର ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ତୋ ନମ୍ବର ନଛ କେହି ଛନ ଛନ ନଛ ଛନ ଏ କୁଆଡେ ଲାଗିବ ଆଫ୍ରିକା ଆଡେ ଲାଗିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖାଣ୍ଟି ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ଲାଗିବ। ବିଲକୁଲ ବି ଏଭଳିଆ ରୋଷେଇଆକୁ କେବେ ବି କଲ୍ କରିକି ଡାକିବେନି। ପୁରା ଓଜାଡ଼ି ଦବ ଲୋକ ଖାଇବେନି। ପକଉଛି ହୁଁ ଦେଇ ଦେଖ ମିଟିଲେ। ହଁ ର ର ପକେଇଲି। କଣ ପକେଇଲୁ? କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜକୁ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ହଁ ହେଇଟା ଅଳ୍ପ ପକେଇବୁ। ପୁରା ହାତ ଛେଚା ସ୍ପେସିଆଲ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ସେତିକି ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିନି। ମୁଁ କେବଳ ଏଇଟା ଲୁଚି ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲ ବନଉଛି। କାରଣ କାରଣ ଲୁଚି ଖାଇକି ମୋ ହାତ ଚାଟିବ। ମୁଁ ତ ଖାଇବି ତୋ ହାତ କିଏ ଚାଟିବି? କାରଣ ସେ ବନେଇଛି କି ଯିଏ ବନାଉ ପଛେ ବନଉଛୁ ତ ପିଠେ ପାତିଆରେ ହାତରେ ତ ବନଉନୁ। ଇସ୍ ସୁନ୍ଦର ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଖାଇବ ସୁନ୍ଦର ଆହୁରି ଦେଖାଯିବ। ନା ଆଜି ଟିକେ ଚାଲିଲା। ସବୁ ଛାଡ଼ିବି। ଲାଡା ମାରେ 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 ଦେଖଉଛି। ତିନିରେ ତିନିରେ ଦେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ଅନୁଭୂତି ମୋ ବୋଉ କହିବ। କହିବ ତମ ଅନୁଭୂତି। ନାଚ ଦେବୁ ଟିକେ ପିଠି ବାଜା ଧରିକି ନାଚେ। କିଛି ମୁଁ ସବୁ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କରିଛି। ଇଏ ହଁ। ଖାଲି ଆସିକି ଟିକେ ଏମିତି କାଟିଦେଲା ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ପକଉଛୁ? ଚିଲି ସସ୍। ରୋଷେଇଆ ବାଇ ଲକି ଯାହା ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜମା ବି କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏମିତି ଦେବି ଖାଇବା କରିକି ଯେ ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଚକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆହେବ। ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଟିକେ ପାଣିରେ ଗୋଳିକି ଦେଇଦେଲେ କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ।
ଆଉ ଯଦିକା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଶୁଖିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ ଆଉ। ଏଟା ଗୋଳା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର। ଆପଣ 2 ଚାମଚ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରହିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବେ। ପକେଇଦେ। ଏଣ୍ଡରେ ପକା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଚିଲି ଚିକେନ। ହଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଆମର କରିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ବାସ୍ନା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ। ମେଥି ବୁଡ଼ିକି ଚିଲି ଚିକେନ କୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ମୂର୍ଖଣ୍ଡିଆ, ପୁରୀ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ଗୋଳା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ତତେ ରୋଷେଇ ଆସିନି। ତତେ ତ ବେଶୀ ଆଇଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଖାଉଛୁ କେମିତି? ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିପ୍ ଆସି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ କି? ହଁ ତୋଠୁ? ହଁ। ସେ କୋଉଠି ମାଡ଼ ପିଟା ଖାଇକି ଆଉଥିବେ। କିଛି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛ ନା ପୁରା ନାଘା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛ। ଓହୋ ହୋ ହୋ। ଭଲ ଭଲ, ଏମିତି କାମ କର। ଆଉ ବୋପା ମା ପୁରା ଚାଲିଛି। ପୁରା ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ୍। ଏତେ ସତ? ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହଉଛି, ପକାଅ। ବାବାରେ ହେଲା। ସ୍ପେସିଆଲ ଚାଲିଯିବ କେକ୍ କାଟି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଦିଦି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦେ। ଆମର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଏବେ ମାମା ବାଢ଼ୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ବଢ଼ାବୁଢ଼ି ସରିଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ। ପୁରା ରେଡ଼ି। मेथी पूरी आउ चिली चिकेन समस्त बाढ़ी दौची। तो सांग मैंने खाइबाटा पूरा 1 नंबर थिला। खाई पीवा सरला बहुत भल थिला। कुकुर तो चाटिलानी कि आम पूरा ट्रे चाटिकी खाईदेलु। आ बहुत ही भल थिला। खाइबा पीवा सरला। एबे जीवा शोइबा देखिपे टाइम भी केते हेलानी। तो देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे। जदि वीडियो भल लगी ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। रोची जय जगन्नाथ।